खरकसा तिफ्रासा बिसि जेनिचिबा बांला एबा ककबरकनि मिडिया अंगै ब त्रिपुरा हाफां आइसि एबा त्रिपुरा जर्नालिस्ट इउनियन रगो दाजाग्या ताई हाफांनि बेबाक मानथाय सकथाय रग बर जाग्या अंगै तंगो तिफ्रासा हने बा सिजागै दा तंमा कलाय एबा कुसुक कासाना रिजाग्या दा अंगमा कलाय आबुनि सय ताबुक फाना साइमान्याखो फिया तिफ्रासा मिडिया रग सालमारि 13 एप्रिल 2020 नि सिमिन काइसा मथा कताल संसाखा त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन तिप्पा हनै ताई तालकान तालनि फासा 26 जून 2020 गो मथानि तां अक्रा रक सीएम बिप्लब कुमार देब बाय मालायखा ताई मिडियानि बेबाक मानथाय सकथाय रकनो खबै त्रिपुरा हापांनि सिमिन ब तिफ्रासा मिडिया तिपानो सिनि मंगरिना बागै कगलाम सालायखा For all the indigenous media workers all over the state, we have demanded for accreditation card. रोंसोरों तंनाय रकना जाय जाय खायजायगानि बागै फासालो TSU TSF TSA दाल काइथाम सोलोंनाय मथारक ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर बाय थां मालायखा ताई TSU TSF TSA साका हाति बारसानि बिसिं जाय जाय खायजायगा ओं तंनाय रोंसोरोंनाय रकनो दाति जाय खायना बागै ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर बाय मालाय डेपुटेशन रलायखा Manager सरकार नो सिन कासिन रिक्वेस्ट मंत्री ताई डिपार्टमेंट नो जोंनो परेना हनितलां मान बा जों बरनो जत खरस जोंनो परिचय बुथुं कारण जों रां बाहाके रनाय स्कलारशिप नाबो सिनि राइट और नेशनल स्कलारशिप जोंनो केन्द्र हति रां जगो नेशनल हते आम बे सिन डिमांड तंनाय जे स्कलारशिप जोंनो रोय बं जे परेना खरस सरकारनो बहन खायथुं आरो स्पन्सरशिप नि बिसिङनो जों नुजाका बाक्सा बरनो खा रां सानजगो बाक्सा बरनो खा रां सानजागिया अबे जाते सरकार जों अ समस्यानो तारतरि जों समाधान खायनां थुं पश्चिम थाना बाय बटला थाना मिलेलाय फासालो बटलागो सप्रब लायखा सप्रब माया ग्लो सामुं सित्रा तांनाय खरक बा बरक न रम खाहिनै साखलायखा पुलिस আজকে বটতলা মার্কেটে রেড হয়েছে আমরা পশ্চিম থানা এবং বটতলা থানার যৌথ উদ্যোগে সিআরপিএফ এবং টিএসআর নিয়ে আমরা রেড করেছি এই ছিল আমাদের এন্টি লিগার এবং এন্টি গ্যাম্বিং রেড এন্টি গ্যাম্বিং রেডে আমরা 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছি এদের কাছ থেকে প্রায় 25,000 টাকা ক্যাশ জুয়ার বিভিন্ন সামগ্রী গুটি বোর্ড ওদের হিসাব খাতার কাগজ ক্যালকুলেটর মোবাইল সব কিছু আমরা সিজ করেছি এবং এন্টি লিটার রেডে অ্যারাউন্ড 300 লিটার কন্টেইনার লিটার আমরা সিজ করেছি যেগুলি বাইরে আছে এবং টোটাল আজকের রেডের অ্যারেস্ট 11 জন स्रांसालो फाकवा ककथुमनाय अंगै एबा फेक मीडिया अंगै ब्लैकमेलिंग खायना नायमानि रेशन शप नम्बर 134 रमारय नि आरफिया सिजाक नुकजाक आमसानि बरक बायराव मै पुलिस गो रिजाखा संको बासाते तार তাহলে তো মুখের মধ্যে কিছু দিতে গেলে তো কিছু টাকার দরকার তারপরে তাহলে 1 লাখ টাকা চাইছে তারপরে আমি বলছি এত টাকা তো আমি দিতে পারতাম না তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে কিছু টাকা দিয়ে দিব অর্ধেক করে নিয়ে যাবো ঠিক আছে তাহলে বৃহস্পতিবার আমো কিছু টাকা দেবো কালকে আমার ফোন করছে আমি তো আইতাছি টাকা নিতাম বৃহস্পতিবার কিন্তু আমি তখন কথা বলতে পারতাম না আমি তো রেশনে আছি পরে কথা বলছি তারপরে ঠিক আছে পরে কথা বলছে